प्रसाद खाइबा पाए तू चली जाऊचु रियली बाल गंडे तुम्हें सेदिनर कथा बोधे भूली जाइछो। हेलो सेदिन दिला आंब तोटा आज होची ये मंदिर बेड़ा सिचुएशन फुल अलगा से हुंडा टिके आसबनी आज किंतु भोग खाइबा पाई आज पालीटा मोर अभद्र मो हाथ झाड़ कहूची ये गोटे कथा हेलो बाहागर पर एमती हाथ धरी आमे रास्तार केते चलिबा अब हाथ छाड़ी कहीं मो हाथ झाड़ कहूची हाथ झाड़ कहूची हाथ यही देखी ना नहीं कहीं देखी ना अरे प्रथम प्रेम एमती आउ से हुंडा आसबनी मंदिर बेड़ा फुल निरोला 2 टंकार शंखा आउ 10 टंकार फूल माल आमे काम चलई देबा माने विवाह होई जिबा विवाह हब तो दूर कथा मो सत स्पर्श कर योग्यता अच्छी तोर नाई आम भितर एमती झगड़ा हेले ए मंदिर बड़ा लोक माने कौन भाविबे सुन ए दीपा को पाइबा को हेले गोटाई जन्म नुहे तते 7 जन्म अपेक्षा करबा को पड़िबो सहजरे छाड़ी भी नाए आज टिके मनोरंजन करिबा ना तुमको हाथ छोड़ुची तबे मते छाड़ी दियो अरे नहीं लो आज तते
ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସେ ଆଗିର ଲାଭ ନୁହେଁ କି ବୈଶାଖୀର ଝାଞ୍ଜି ନୁହେଁ ପାଇଯା ମୁଁ ଯା ସେଥିରେ ପଇଗା ନିଏ ତାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ମାରେ ଝଟପଟ କରି ତାକୁ ମୁଁ ମାରେ I mean ତରଫ କେ ଶଳା ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହଉଛୁ ଆରେ ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଯା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡିଲା କହୁଛି କିଛି କରିପାରିବି ଆରେ ଶଳା ମରଦ ପୁଅ ଯଦି ହେଇଛୁ ଶଳା ମରଦ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁନି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅ ପିଲା ଶଳା ଶଳା କ'ଣ କରୁଛୁ ନୁଙ୍ଗୁରା ଡାକିରେ ପଳେଇ ଯା କହୁଛୁ ଆରେ ଦେଖୁଛ ଠେଙ୍ଗା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଫାଳ ঠিক আছে আজ চালিয়ে ए गौरव भाई तू न आसले मो अवस्था जे कौन होता হ্যাঁ সেইটা କ'ଣ କରିବ ତୁ ତ ଘରକୁ ଯା अच्छा तू कुआडे जीवु ସହରକୁ दिने नहीं कि काले नहीं तो भली हुंडा पुणी सहर को जीव ଭଲ ଦୀପା ମୁଁ ସତ କହୁ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସହରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହବ गौरव भाई ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ତ କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି गौरव भाई तो बिना केवे मु बंच पारे नहीं प्रिया दीपा तते केते तोर मना करे कि ए सोळा मूर्ख हुंडारा संगरे लाग रे बोले ये को तते खुशी रखी परिबो मना कला परे भी भाई भाई नहीं वो गौरव भाई संगरे शहर को जीवी अबे तो ए सोळाटा पेट पसिबा को शहर को जाउ छे मजूरी लागियो पाए तते कोन ये खुशी रखिबो ओ कथा सुन ए हुंडाटा को भूली जा मु तते भलो जगह रे विवाह देबे अन्य जगह मते विवाह दबो गौरव भाई रक्त परा मो गर्भ रे बढ़ुची तो बिना केवे मु बंच पारे नहीं प्रिया रे प्रिया रे तो बिना केवे मु बंच पारे नहीं प्रिया रे प्रिया रे बोड़ा मुई ओ मुंडा को तालू कर दलु आज ही तते मारू मारू भाई खबरदार मो सामना रे दीपा को मारुछु अबे तो ए साला हुंडा तू मो ऊपर हाथ उठेलु अबे हाथ उठे दरकार पड़ले देखु तो ठेगा और मुंडा को नहीं गौरव भाई नहीं तू से भूल करना तते तते तो दीपार रण तो बिना केवे मु बंच पारे नहीं प्रिया रे प्रिया रे हरि जी को बंच ए मो आयुष सदा प्रिय ठीक आज मो विश्वास तू सी मो पागरे प्रिया रे तू राह पकई कि मो हाथटा को अटकाई देलु जे बसी गला ओ तू तो भाई सागर जा मु जाउते सर तो बिना केवे मु बंच
ସିନା ପାକେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି, ହେଲେ ସେ ରାକେଶ ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ, କ'ଣ କରିବି? କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କିଏ ତମାନେ? ଦେଖ, ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମ କାମ ହେଲା ତୋରି ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟିଦେବା। नहीं, ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। अबे रोड़ा कौन भाई ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। अरे वाह, ए होची सरदार भारत वर्ष, एइता होची गणतंत्र उदाहरण। ए महामानव महात्मा गांधी थरुटे देखी जाओ, सेदिन खतड़ाटिए पिंधि काश्मीरी ठारू कन्याकुमारी पर्यंत हाथरे लाठी खंडे धरी अहंकारी मनुष्य मानकू स्वाधीनतार स्वाद जगाइल। हेले एटी फलस्वरूप एटी चली दिन दी पर बलात्कार। तेरे आपण मैंने कहतु यही कौन गणतंत्र? कौन कर सामाजिक कौन कर तोर भाषण पलई जा सामाजिक, तू पलई जा। जदि न जाए ताहले केते सांबादिक मरुचंती, आज तोर पाଳି। अबे सबु सांबादिक बळी समय राय चौधरी नबे रामगुड़ा जाके चली जीव, ताहले तू आज मरिबू। आजिकल रास्ता घाट जाएलानी एठी एका एका जीवा अनुची। अच्छा तुम कहीं के एका एका जाउथला? सुन, आखिर लोक सुना पणतरे पोची हुए, हेले मन तलर अबिला नुहकू केबे पोची हुए नु। बाबू, दुख सुखर साथी होउथिबा मनुष्य जतबेले शत्रु होई जाती, सेतबेले कहा आशा नहीं आउ बंची हबो। किसी बुझी पारिलिनी बाबू, मो भाई मो पई शत्रु होई गला बाबू। जनकर रक्त मो गर्भरे बढ़ुची, किंतु से चाहे से छुआटा को नष्ट करी मो बाहाघर अन्यठी करबा पाई। आ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ତମେ କଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲଣି? ହଁ ବାବୁ, ସେଇ ପାଗଳି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ। किंतु गोटे शर्त रे कहतु बाबू, मो गर्भर संतान पाई मु सबु शर्त रे राजी। तमे तमे मते बाहाई पारिबो? आपण एते
ସ୍ୱାର୍ଥପର। ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଜେଇ ଦେଇଛି। କଣ ସେ ପରିସ୍ଥିତି? ମୁଁ ଜଣେ ପୌରସବିହୀନ ମଣିଷ, ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦ୍, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି? ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୋ ବାପା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କିଛି ଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କର। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତମ ବିବାହ କରିବି। ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ପାରିବ କି ନା? ଆରେ କୁହ, ପାରିବ କି ନା? ଆରେ କୁହ, ପାରିବ କି ନା? ଆରେ କୁହ, ପାରିବ କି ନା? ମୋ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଭିନୟ କରି ଥରେ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ। ତମେ ଚୁପ ରହ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ କଥା ହଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ତମ ଭଉଣୀର କଥାରେ ଯୋଉ ସବୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ସେ ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରେ, ମିଛ ନୁହେଁ ବାବୁ, ସତ କଥା। ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ତକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ତମ ଭଉଣୀର ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆର ପରିଚୟ ନେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ସତଟା ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ? ସେସବୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ଆସୁଛି। ବାବୁ, ବୁଝ, ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ଏଇ ପାଖରେ ମା କରୁଣାଇକା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଜି ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ମିଛ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବ। বাহানা করে চাল্লা আজি সে আসো তাকে রোক ঠোক করিদেবি বাহ হবু না নাহি যদি সে বাহা নেওয়াকে রাজি হয়ে তাহলে মু এ ঘর ছাড়ি চলে যাবি ए समय क्या तो सांगे झीटी किए किसी कहलु जे चुप रही कहीं
ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ତମେ ଚୁପ୍ କର। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ସାଧାରଣତଃ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ସମୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ସମୟ କହ, ଏ ଝିଅ କିଏ? ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସିଛି ବାପା। ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି ବାପା। ତୋର ଯଦି ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲି? ଆରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବାହାନା କରୁଥିଲି କାହିଁକି? ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଥିଲୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାପା ଆପଣ କାଳେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଆରେ କେମିତିରେ ସମୟ, ତୁ ବାପା କ'ଣ ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତା ଛଡ଼ା ସମୟ ତା ଇଚ୍ଛା ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଝିଅଟିଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମା, କହିଲୁ ତମ ଘରେ ତମ ବାପା ମା ଭାଇ ଏମାନେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି ତ? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାପା। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି, ମୁଁ ଅଛି। ଏ ସମୟ ମୁଁ ଏବେ ଘରୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ, ଓ ମା, ଏ ବହୁ ହିସାବରେ ବାପା ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଅଗଣାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଥାପିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବା କଥା। ହେଲେ ଏ ସମୟଟା ଏତେ ହତଭାଗା ଯେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ମାଆକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ହେଲେ ମା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା। ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ଅଛି, এই ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ତାର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତା ବାପା ତା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇଯିବ। ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ବାପା। अरे समय माँ, तम अनुपस्थिति रे तम काम मत करने पड़ुछि। तमे स्वर्ग रे थाई देख और ये पिला दुईटा को आशीर्वाद कर, से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। आपण आम घरे एनी प्रॉब्लम नथिले केही कौन कुआ पाखक आसे आउ छाड़ तम पाखे मोर किसी काम ना तम देशांत मान सिंह पाखरे भाई घरे नाहंती। ओ गॉड तमे ताले तांको भौणी आश्चर्य हो गले जे नाई कथा कौन की भाई जमिति आउ भौणी दी पाद आगरे आपण कथा कहबार सजनता भूली जाउथते। संजमता विषय मत बुझेबा दरकार ना। अच्छा मु आसी माने घर सर्च करी आम घर सर्च तुम कहीं के सुतरां किंतुर अर्थ सर्च करी सारिला परे सर्च वारंट
हायर अथॉरिटी नुहे अच्छा मु तुमको पैसा देवी तो ठीक अच्छे देखा तुम्हें केमिति घर भीतर को जाई पारुछ ए सुनो वो रास्ता छाड़ वो रास्ता छाड़ कहली पुरा कहली ना अरे सतरे आर किसी हो गला ना कौन अरे मत छाड़ो कौन है अलीबा भाई इंस्पेक्टर आम घर को आसे मते इंस्पेक्टर हम घर को आसी एकुटिया मो भौणी के पाई छी 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 अबे इंस्पेक्टर तोर एते साहस मो घरे पसी मो भौणी की बुढ़ी अत्याचार करू अरे तू लोक मान को सुरक्षा देवा बदल रे तू एते चरित्रहीन पुलिस अफसर हे गलु केमिति ओए शट अप मिछो 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 तमे तो ब्लैकमेल करिया चाहछो हां सुनो तमे होत जने काम कलम पट आ जने प्रेम पागल सुंदर झियो मन को देखिले तम पागल मिटा बढ़ी जाए ठीक अछि भाई मैं अबे एसपी साहब को फोन करूं नहीं भाई क्या खबर है तू चुप कर भाई आज समस्त आगे मुझे इन्स्पेक्टर टा बर्दी खोली देवी नहीं भाई सबुठार बड़ क्षति हम तुम भौणीर समाज मो मुंडा टे बाधा चली पारिबिनी बरं भल हम संवेद जदि मते मैरिज करन एटा केबे संभव हो संभव कहीं ना सबू जाक तुम क्लोज बट मोबाइल रे आ तुम परिवार लक्षण तुम परिवार विषय में सब किसी जानी तुम चाकरी ऊपर तुम परिवार निर्भर करुच्ची आ तुम चाकरी का चलता इसला परे तुम परिवार लोके खाइबा को पाइबेनी दांडर भिकारी हेजिबे भिकारी सब परे भी मु तम कथारे राजी नुह मिछ हो कि सत हो किंतु अंधा आओ तुम से बदी खंड हराई तुम्हें जेल जीव एक सही न पाई तुम बापा आत्महत्या करीब ना ना तुम भौणी सारा जीवन अभियान ही रही जीव ना हुआ संबित तुम्हें आम प्रस्ताव राजी हब हुआ समेत आम प्रस्ताव राजी कि नहीं हुआ संबित आम प्रस्ताव तुम्हें राजी हब कि ना हुआ समेत तुम राजी कि नहीं हाँ मु तम कथारे राजी आउ मु अलिभा को विवाह करिबी अलीबा भाई तोरे काम कर अमृत मुंडा टे खराब हो जाए तो ताकू टिके नहीं पार करे बोले दे ठीक है भाई संगीत संगीत अरे उठिया चुकाएगी वो भाई कौन पहले जानी पल्लनी आसो अब के पार कर जिबा अरे आसो ना फंसी गला बनाए समेत इंस्पेक्टर टा भूल भाବରେ फंसी गला ମୁଁ ତ
ଖୋଲମ ଖୋଲା ବିଜନେସ୍ କରିବି ମୋର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବେନି ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ନୁହେଁ କି ବୈଶାଖୀର ଝାଞ୍ଜି ନୁହେଁ ପାଇଯା ଯିଏ ପଙ୍ଗା ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼େନି I mean तरफ के बाबू कौन आसिल बाबू मोर किछि टंका दरकार अरे टंका पाई आसीचु अरे मु कौन गोटे टंकार गछ सेतबेले चली आसबू बाबू मो भौणी भल जगह गोटे बाहागर ठीक प्रस्तावटा बहुत कष्ट मिली बाबू मु जमारू हाथ छड़ा करने को चाहूनी बाबू ए सला अरे तो भौणी बाहला कि नहला मोर साथे जायस केते सुन बरं तो भौणी की नहीं जा धंधार लगेई देबू आउ टंका रोजगार करी तो भौणी की बाहागर करीबू चुप एकदम चुप बाबू कुकुड़ा मरिला मरिया तो बेकोटा को तोड़ी देबे बाबू तुम ऊपर हाथ उठेलो आज ही मुझ साथे बाबू तु ए शंभुटा को बदमाश सजाई देलु शेष रे माड़ माइलु किछि भल कलुनी बाबू ए शंभु भाभी देला केबे भी अन्याय करिवनी पुणी तोरे ता बुझालियो ताजा रक्त चाकिबा को बाध्य कलु बाबू विश्वास सहित काम कला परे भी तू अविश्वासी कलु बाबू शेषरे मते माड़ मारिलु बाबू ए शंभु अरे तेते मु मारी भूल करिछि तू मते क्षमा करी दे ना तू गोटे अविश्वासी भालू विश्वास रे तू विश्व भरी दो तोर एमिति छलना पछरे किछि मंद उद्देश्य अछि देख शंभु ओ ठाकुर नारे शपथ करी कहूची मु टिके टेंशन रे थिली सेति पई टिके भूल कर देली ठीक अछि बाबू मो भौणीर सुख शांति पाए मो सब कथारे राजी हुओ बाबू सुन ऐसे कांद झिया रूपा को उठे आनी पारिबू गोटे भौणीर सुख पाए आ गोटे भौणी को अशांति रे पकाई पारिबे ने एरे तू रागिलु अरे टंका नहले तो भौणी मरी जीव शाशु घर लोके किरोसिन ढाली जाली देबे आउ तू जाकू भल पाउछु सिए जदी मरी जाए आय बाबू ना सब परे भी मो भौणीर सुख चाहे ठीक अछि बाबू तुम कथारे राजी मो बाबू केते टंका दबो एटा मु 1,00,000 टंका देबी किंतु काम परे ठीक अछि बाबू जे निशिकांत जिया रूपा निश्चिंत आसीबो ओ देशांत मन अग्निगिरिर लाभा नुहे ये बैशाखीर झांझी नुहे स्लो पैजा आउ मो संगे जे पंगा लगे मु ताकू सहजरे छाड़ेनी झटपट करी ताकू मु मारे आई मीन तरफ के दर्शक बंधु आमर ये कार्यक्रम आपण मानक केमी लगे आउ नुआ नुआ कार्यक्रम देखा
आमरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए कारण सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने आमर नूतन वीडियो अपलोड है क्षण जापर। रोची नमस्कार।